le vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Amen. 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 Hii ni kanisa la kwanza kisi lilianza. Siku ya Pentekoste ndio kanisa lilizaliwa. Kuna watu maelfu na maelfu walitoka mbali kufika Yerusalemu kwa ile sikukuu. Benye baliamini Yesu Kristo, Biblia inasema 3,000 ya watu walibatiziwa mwile siku. Sasa walidumu katika mambo mane. Kanisa la kwanza lile ambalo lilianza Yerusalemu, mambo mane au mambo ine yenyewe walidumu. Kudumu ni kitu cha ukawia katika ushirika wa kindugu. Haleluya. Faida ya kuambatana na kanisa ni ushirika kwanza wa kindugu. Ushirika, yaani wakati unakuwa mwanamemba ndani ya kanisa, Biblia inasema hivi: ndani ya kanisa kama kiungo kimoya kinatukuzwa, viungo vyote vinatukuzwa. Kama kiungo kimoja kinaumia, viungo vyote vinaumia, kwa sababu tunakuwa jamaa moja. Mwenyewe hamuna tena mbegu ya ukabila ndani. Mwenye hamuna mbegu ya ukabila ndani, ni kusema mwenzetu anapata kama ni kilio, hatutauliza sema ye kwanza ni kabila gani. Tunaenda tunajiimplike, sababu ile mateso yenye anapata shebote tunashirikiana naye kwa ile mateso. Sasa kibaya ni kia wapi kenye kinaanza kuonekana kwa wengine? Kama ni wakabila fulani njo anapata ile mateso, unakuta bakabila yake banajimobilize beko ba mingi. Kama ni kabila ingine, bale barjimobilize kwa ile kilio ingine, habataenda, labda ni mtu moya moya tu. Sasa neno la Mungu linataka kutuambia hivi, kusema wakati tunamwamini Yesu Kristo, tunakuwa batoto ba baba moya, mama huyu moya. Sa vile nani Mobutu anaanza kusema tatabu, mamabu,
Na sisi kama tunaamini Yesu tunakuwa na tatabo, mamabo. Bwana tusaidie sana. Unajua nilishaona wakati fulani mtu mmoja anapata shida. Nilete mfano. Kuna mama moya mwenye alipata shida, mtoto yake anakufa. Na kanisa inajimobilize. Wakati inajimobilize, banafanya bile benyewe balitaje kufanya. Na huyo mama alisikia kusema hiyo katikati ya jamaa. Haleluya. Alijisikia kuwa katikati ya jamaa, ushirika wa kindugu. Kuna wakati mwingine unasikia mtu anapata magumu, banaanza kujiuliza kwanza, asema eske anaingia mkanisa au hapana. Mama moya mujane alikufa kuna pita sio kama ni miezi 2 hivi. Bana tuambia asema kuna mama moya mujane bana mutaya Julie. Tunaanza kuulizana, ase mama Julie kubajane? Hatumuyu wake ule. Wakati wanasema jina yake ni Numbi. Tukasema ule mama kwanza hata mkatikati ya juma anafikaka. Kumbe njole mama ule. Bas kanisa kaanza kujimobilize. Bakwenda wanaanza kwenda sababu eko identifie kusema ni mshirika. Sasa wewe watakuuliza uko mshirika wa kanisa gani? Kubirio hawendake, kwenye kwa furaha hawendake, kumusombo hawikalake yako, kumuchango haukake yako, kubicho yoyote haukake yako. Basi waende wanaanza kuukana kusema tumuyu wake. Bakristo wa kwanza balidumu katika ushirika. Na hapa Biblia inatuambia namna gani baliishi. Kusema haukuwa mwenyewe na mahitaji, ni kusema baligabulana chakula, nguo, bitu gani vyote bilikuwa byabo. Banasema bengine balikuwa nauzisha na kuuzisha bitu byabo juu ya kusaidia wengine. Ushirika wa kindugu. Wakati tunakuwa wanamemba, tunashiriki kanisa, tunaona ile kivukutu kia ushirika wa kindugu. Tunagabulana vitu. Ndio nilisema hii nguo mimi navala hii ni ya mama moya. Tena kupaka mwi kanisa huko. Haikuwa Peniweli hapana. Ni wa kanisa lingine la Sepake. Akakuya tose papa, mimi napenda na wewe uvale hivi. Eske hapa mimi navala hii, eske iko mubaya hivi? Huyo mama Mungu afanye nini? Siku hata wa kabila yake, hatuko hata wa province moya. Donc tunakuwa batu ba province hii moya ya mbinguni. Tunakuwa watu wa familia hii moya ya mbinguni. Tunakuwa watu wa tribu hii moya ya mbinguni. Haleluya. Kuna watu hapa bengine balisha kubenefisie, balisha kupata hata msaada kutoka batu bengine kwa sababu uko Mkristo. Haleluya.
Ungelikuwa hauko Mkristo, ungelikuwa ujulikane, haungevipata. Unavipata sababu uko ndani ya kanisa, bana kuyua kusema uko Mkristo. Haleluya. Tena sema balikuwa wako wanakabulana chakula. Asa wako naenda kumanyumba wanakula avec simplicité et avec joie. Asema wanakula kwa furaha, tena na simplicité yote. Ile simplicité ni kusema mtu mwenyewe yuko na moyen, anaenda kwa ule mwenyewe haiko na moyen, banampatia na yeye anakula. Haleluya. Hana ya kusema kamba vya buchafu, mimi nazoea kabia hivi na hivi, lakini anaona tu kusema huyu ni dada yangu katika Kristo. Na njoo kwa maana hapana kusikia haya. Unasema aba njoo benye banakuliaka bya mafuta, bya mafusteki, manini. Uo kama na tusepa tonikana tena. Tukwa anda kusema yeye banakuliaka njoo mangombe, njoo manini, tusepa haweze kula. Unajima tu baraka bure. Umpatie tule tusepa. Utasikia anakula tena anafurahia. Tena anakuambia aseniko siku mingi siku yake tusepa. Avec joie et simplicité. Sasa leo yenye naharibisha ile ushirika wa kindugu, inaanza kuogopesha watu. Ni kale kabwana kenye wanaita S na U mukomplete. Sumu. Ndio ile inaanza kufanya watu banaanza kushindwa kuria burierie. Banaanza kuogopa burierie. Sasa wao kujua kusema kama mimi nitafika kukutembelea, aye tu utaanza kunitiria sumu. Unitirie sumu. Siko nkambo yako, siko muyomba yako, siko nani. Kama mimi nakufa hautapiana hata kitu kimoja. Jo mimi nikaambia fasi moya kusema mie kama nikuniua kusumu mnaweza kuniua tu. Juu mimi nafika kwako unaanza kunipatia sucre kisha nikatale kunywa. Takunywa hayo tu. Mimi sikunywa tena masucre. Useme kama siku mwenye nitakatala mimi nafika kwako sikunywa sucre. Sasa ile siku nafanya sikunywa tena sucre. Utanipatia mai tu. Sasa sucre. Asa non, ni comme jeune. Uko mjeune sababu gani unaenda kutembea? Kama uko mjeune ikala kwako. Sababu utaenda kujaribiwa, Juba atakupatia vyakula uende sasa niko mjeune. Usiende basi kama uko mjeune. Sasa wakati tunaanza kudanganya jua kuogopa masumu, lakini kanisa la kwanza halikuwa vile, ilikuwa ni furaha. Haleluya. Ilikuwa ni furaha, bana kula, bana cheka, furaha kabisa sababu tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Mimi naipenda kanisa sana kwa sababu Biblia inasema hivi ya kwamba Mungu eko napatia batu familia bale benyewe habana nayo. Haleluya.
Nilisemaka siku moja mkutano na waziani ya wamama au nini. Leo jina yangu ya Muteba inaanza kuingia na kufasi kwenye makabila mengine, jina ya Muteba kwake iko. Juu ya Yesu tu, juu tuko mkanisa. Haleluya. Tauliza babembe benye kuwa hapa. Ese kwa babembe unaona jina ya Muteba wako? Hakuna mbembe hata moja hapa. Hakuna. Beko wako. Baba nasema ndio hapana, lakini muda wote yenyewe nilienda kubembe sikusikiaka jina ya Muteba, lakini leo hii jina ya Muteba iko. Ndugu moya alizala. Bibi yake anazala batoto wawili wa mapasa. Na sasa akasema moya ni Muteba na moya ni Numbi. Yaani kama utasikia jina ya Numbi naanza kusikilika kubembe, bibi yangu. Jina ya Muteba naanza kusikilika, bibi yangu. Donc baraka kuko Muteba moya na Kaboke, kuko Muteba moya na Numbi moya, na Kaboke pia kuko Numbi mwingine. Ile yote ni sababu ya undugu katika Kristo, na tunakuwa wa Kristo. Haleluya. Tunaenda safari ya Injili. Tunaenda Minembwe. Kule Minembwe siku nye tulifika, mama moya kazala batoto 3, mapasa 3. Moya wakumpanga Muteba, moya wakampanga Magaju, moya wakapanga Banyene, tena bote walikuwa ba garçon. Ba Muteba iko pia kule Minembwe. Juu ya Yesu. Ushirika. Faida ya kuwa ya kujatashe kwa kanisa. Tusome Efeso 4 mstari wa 11 hadi 16. Tueleze machache tena pale. Ephésiens 4 11 à 16. 11 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Et il donnait les uns comme il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen des séductions, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wahubiri wa habari njema, na wengine kuwa wachungaji na walimu,
kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kwa kazi ya utumishi, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote tufikie umoja wa imani na kujua sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mzima, hata kufika kipimo cha urefu wa utimilifu wa Kristo, hata tusiwe tena watoto tukitupwa huko na huku na kuchukuliwa kwa kila upepo wa elimu, kwa ila ya watu, kwa ujanja, kwa udanganyifu mbaya, lakini tukisema kweli katika mapendo, tupate kukua katika maneno yote ndani yake aliye kichwa, ndiye Kristo. Katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikamishwa kwa kusaidia kwa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, unaongeza mwili upate kujijenga wenyewe katika mapendo. Amen. Amen. Nikirudia nyuma kidogo kwa hiyo verse yenye tulitoka kusoma katika Matendo ya Mitume, walidumu katika ushirika wa kindugu, walidumu pia katika maombi, walidumu katika kumega mkate, na walidumu tena katika mafundisho. Wakati uko mwanamemba kwa kanisa, privilege yenye utakuwa nayo pia ni kushiriki ili nye tunasema maordonansi ya Mungu, yani meza ya Bwana. Kwa Mkristo mwenyewe anamwamini Yesu vizuri, mwenyewe uko na ushirika na Mungu, halofuake meza, hakimbi yake meza. Utakuta wengine hapa ukiwauliza kwa mwaka mzima labda alisha kushiriki meza mara moja, kwa wengine mwaka mzima hashiriki meza. Wakati wa mwezi unaona yule anatoka, wakati wa meza yule anachomoka, wakati wa meza yule anachomoka, haushiriki meza. Hapana, mwezi mwingine anafika sema hapana, mwezi mwingine anasema hapana. Yani unajua Biblia inasema wakati tunashiriki meza tuko tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, na tunatangaza kifo chake na ufufuko wake. Ndio ni kusema kama kanisa inakuandalia, inakutayarishia nafasi na seremoni yenyewe inaweza kukuingiza katika ukumbusho wa kifo na kufufuka kwa Yesu, meweye uko unakimbia. Ndio wakati tunasema kama unakimbia meza, tunafanya hivi point de verse yenye tunatoka kusoma hapa. Asema Mungu ama Yesu alifanya wengine kuwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Kwa sababu ni kwamba ukiwa ndani ya kanisa, beko banaanza kukuforme weye mama kuutumishi. Mungu ametuita, lakini anahitaji tumtumikie. Na sasa ndani ya kanisa beko bana kuforme kupitia mafundisho namna gani ya kumtumikia Mungu. Utakuwa mhubiri wapi? Chini mkanisa ndio batakuja sema uko mhubiri. Isa balipanga programu ya mama. Isa banaipangaka. Ndio balipanga. Uko naekala, uko nasikia namna gani
bamama beko banahubiri namuna gani, bamama beko banaongoza, unasema kumbe tuko na vyombo ndani ya kanisa. Si sababu uko nafanya huduma nani, uko nafanya huduma mkanisa kwenye kuwa watu wengine na wanakutambua kusema huyu. Leo kama tuko na mama benye kwa makomite tulibalogota lokota hivi tu, hapana. Ni sababu mulikuwa naonekana muna kitu ndani mwao. Na ile kitu haikasema tulibiyua kwa nyumba yao, tulibiyua njo mkanisa. Mimi nakuwaka mhubiri, mimi nakuwaka profetese, mimi nakuwaka sikuyo profetize mkanisa. Byako ya profete ni kunyumba, njo wenyewe wanakuyuwaka. Hapa mkanisa njo batayua sisi tunakuwaka na mama profetese. Haleluya. Kanisa privilege. Ile faida ni kwamba ndani ya utumishi wetu unakuwa forme ndani. Umo asema tunafikia kwa umoja wa imani na kumjua Kristo. Juu wakati tuko tunashiriki shebote mkanisa, ile mafundisho yenyewe kwa natupatia, njo yenyewe kwa natukomalisha imani yetu. Tunamjua Yesu munamuna moya. Ukiendelea kusema ili wasiwe watoto wenye kutupwa na imani na madoktrine mbalimbali. Sasa wa mama shebo tutokanga kwa Mungu njo mwenye alitumbaka na sheba naome na mwewa mama. Sasa mwewa mama njo mwenye wakaraka sana kutupwa na mafundisho na vya bongo ni kutupwa. Unaenda huko. Unaweza kukuta hapa kuna kuya mtu moya hapa. Mwenyewe na tabiri, mwenyewe anafanya mikono hivi, watu wanaanguka. Njoo vile mama wanapendaka zaidi. Sasa akitoka hapa, anaenda kanisa fulani. Banayua sasa kanisa utakuta ba mama zaidi wale wanaenda kule. Hapa alianguka, anaenda kule anaanguka. Kisha kama alienda wapi tena anaenda kule anaanguka. Donc inakuwa sawa vile wanakuwa na magonjwa ya kifuafua. Siku moja mimi naona ku television. Sasa inaenea yenyewe nimeambia. Naona ku television. Kwa ule mtu akasema, parle ni nini? Ule mtumishi mmoja kama alikuwa ananyushaka mai kama ni vitu gani, ule wa kutabiri watu kisha anasema, "Wewe sema mtumishi wa Mungu, je reçois." Naona mtu mmoja eko na shuhudia sema mimi niko Mkristo wa Sepake. Nasema voilà. Ba mama, kama uko tu mshirika bien wa kanisa lako, uko nakula chakula pale, uko nafundishwa doktrine mzuri, unafundishwa mambo ya Roho Mtakatifu mzuri, unafundishwa Yesu ni nani, unafundishwa wokovu ni kitu gani, namna gani kupata wokovu, hauweze kutupwa na mafundisho yoyote ya bongo. Una shida ya kutokuzala,
ule mhubiri anaenda kuambia nono, mimi niko na buzazi, nikitembea na wewe utazala. Na vile wa mama barakwaka bateketeke sana, anapenda kupata majibu, anasema mimi yenyewe niko natafuta ni mtoto, nikitembea naye mafu. Natembea naye njia kupata mtoto, mwaka inapita mtoto haiko, wa pili unapita mtoto haiko, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 na leo mtoto haiko. Njoo unaanza kujuta sasa. Unaanza kujuta. Baki fasi moya. Baki fasi moya. Ukule chakula cha pale, mafundisho ya pale, ukomalie pale. Haleluya. Babo frere yangu waluba wanasemaka Jackie Mo uyuke kiofua. Ni kusema kula chakula moya uyuele nye itakuderanje tumbo. Ukikamata sombe, unachanga na maragi, unachanga na mindi, unachanga kama na vitu gani, au tayua kenye kilikoroga ni kitu gani. Pata mafundisho ya msingi ikusaidie kukomaa vizuri. Nataka nimalizie na kurudilia tena kwa Ibrania 10 mstari 25. Soma tena mama. Hébreux 10, 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il est tout parti yake ya kwanza. N'abandonnons pas notre assemblée. Ok. Amen. Amen. Swahili. Amen. Kwa kifupi tunataka kurudilia kusema kuko faida na faida kubwa sana ya sisi kujiatashe kwa kanisa. Benefisi kwa ya mingi sana, kiroho, kimwili, kivitu, kibaraka. Maana Psalm 133 verse ya 1 na kushuka inasema, ni heri ndugu kuwa pamoja kwa umoja. Ukishuka kule asema njoo pale penye Mungu eko anamwanga baraka yake. Mungu atubariki. Amen. Ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki. Ai, kweli we Yesu ni kama asali ya nyuki. Onja sikia ni tamu sana. Yesu ni kama kweli asali ya nyuki, asali ya nyuki. Ai, Yesu ni asali ya nyuki. Onja sikia ni tamu sana. Yesu ni kama kweli asali ya nyuki, asali ya nyuki we. Ai, Yesu ni kama asali ya nyuki we. Onja sikia ni tamu sana. Yesu ni kama
Nilishawaambia leo tutalala. Hatuko presse. Leo ni siku ya mwisho, hatuko presse. Tukitaka tukule, tukitaka tusikule. Tunaomba vitunga vya sadaka tutatoa kulingana na maeglise lokale yote. Amen. Yes sir. Msepaka njo mulima yako ya kweli. Kuna mulima yanapita hii sheri yako hii. Kumazabau huku njo mulima wa kweli. Hapana kubaongopa ule uko naye anabapita nguvu. Njo pale bana kufuata kabeko na fya kukulanda bongo. Me mutoto wa 8e sepak anafundishiwa mzuri. Mahubiri hii matemi hii hata hapa penyewe eske unashikia banataye kwa hata luta mwenyewe banikala muluta hapa. Me ni livre ya luta. Me kama banaileta hii kishina mubale benyewe banayua Bible yulu bata kufia paruti pale. Or rit basha kumubiri kuanzia kubatoto beko panataye ule rit. Me temi iko pariti. Mimi unashikia bana mtai. Voilà kufundishiwa. Ifo mwanze kuwa na susi ya kanisa yenu. Muko mufuashi ya mzuri. Pale mimi nifika kubukavu, mimi nakuta communauté 8e sepak. Mais il faut voir, il faut on est vile beko na fier parce que njo banafa bintu ya kabaila. Kubukavu kujima kule. Alors beko na nguvu juu ya nini? Parce que ni protestant mais modernisé na spiritualité ndani. Parce que mi niko protestant, mi nako mere mu protestant, niko passer mu protestant. Ku mishoni ile ya 31e. Presbyterienne. Du mono mishoni. Mais hii mishoni haina mishoni ile. Hapa peko mishi seme juu yako parce que mimi kompozanga mwimbo ya jiba jai Mungu alinipatia ile mwimbo kwa atake batumishi ya Mungu. Si kwa atake batumishi mimi atake bitendo bile bilikuwa kumbujimai. À l'époque ile ba célèbre pasteur ni ba ene bangu na baba yangu balikuwa kule même pauvre Daniel Kalombo mwinjilai alilia machozi anasema merci juu Mungu anatupatia bantu ba nguvu saa wewe unaimba bio. Tulikuwa mumoma kumbujimai pale Mercedes inaanza, pastor anauza Mercedes, atakuya anaanza kumhubiri atatae Mercedes hata 30 minutes kumazabao. Se mnaona bonje yenu vile inafia kwa leo motoka yenu ya Mercedes yenu atezi kushima pa Mercedes 30 minutes. Bia Mungu binakuwa kiloko. Ana voyager une fois, ataanza kuhubiri hapa atasema mambo ya voyage 30 minutes. Quand j'étais au de la Vive, quand j'étais aux États-Unis, Mungu anakuwa kunipa mwimbo, mina imba yo, bananza banarudia murai. Kulikuwa banafanya reunion basema akufe banaempoisonne, basema to ashita imba tena mumamisa yetu. Vile miko na choral indépendant, mais mwimbaji wangu yote alikuwa mkanisa quelque part ancien de l'église, banali bajaka mais mie ndikuwa pa mu mission. Pasteur mission. Mais benakatala ke vile ni indépendant ma convention ashita imba tena. Mina kwa kubalanda bongo jo yoke ni batoto tu ni butoto buko mulenda mina balanda hivi mina sema mina ita pasteur moya mina muonesha ke mina ita ngambwangu wa jeune ngambwangu wa kijene rafiki yangu eko ngambwangu mse wite u pasteur Mungu pese ke vile mnasema kashala sitaimba mina beba sauti yako banaita para chef wa bule bantu buko nongopa alo wewe unakatala ke kashala shimbe mumisa yenu comme ça migu na kuweka kintu pa shingu hata ubiri tena kesho hata ubiri mimi ngambo yake mimi nakuona hapa mubako wa chimuna mubuloji bwangu niko nabo mara mapasa nasema alo akwa imbe mwangu kesho akwa imbe mwangu hapana kuniweka weka bale bengine
tulikuwa ba 8. Haleluya. Beko abayue Bible. Mama anasema hapa jana, anasema mkubwa wake anamuita pale, anenda banamshauri no, adui yako ifo umupatie kiakuria umupende. Bo abayue bila ta. Alors muko mufasha mzuri. Muko na baba ba heshima. Misha kuzeka sana, miaka yangu inaishia munani mbia Mungu. Shigalage na boka. Kama mambo inakuya pasa ana mimbo situ njoo inatoka. Ba papa ba mingi baisha kunikatala kati banakuwa kurudia basema ulikuwa na raison. Parce que kama mimi naongopa wafu Mungu ule anibeba michi dingi nitamufanya naye nini? Nitamuonesha nini? Quel rapport mitampatia? Alors mupende kanisa, mukwa attaché kumisa na mkubatumishi vile bana mifundisha bitakuwa bia lazima maisha yenu sana. Mungu amebariki sana. Leo ni siku ya mwisho, niko nasema yuko Kaloko, nimiombeye tufanye service ya mwisho, comme ça tubakie na ma souvenir. Mina lombaga Mungu wangu ke saa hii 3 jours maombi yangu kwangu kule niko nalomba paka ke afu pale mitarudia tena mupenyele tu wengine amuna témoignage, nitasema nini? Njo kile unajiuliza. Anatembea na machozi yangu kuroju ya nini, nasema hii machozi yangu Mungu wangu aone kwa mama moya, ashuhudie kwa témoigner juu nipate kwa nguvu ya kupita tena pa penyele. Parce que mimi niko muntu miracle, mimi nakuwa mambo ya Mungu par miracle, mu miracle. Aba kwanza kuniwajia ta. Mimi namuonesha bon. Kama kwa weye, est-ce que mimi fia kwa nani? Alors na yuwa ke leo ni 3e jour Mungu wangu atacha ko mu disque diri ya mama moya mambo mobi grave mula ista isabwaka. Ina mujua bien. Batusomeye ko Bible Exode chapitre 2. Batusomeye Exode chapitre 2, maman wanjia pas 16 tina pas 18. Ninasema Kaloko Exode chapitre 2 16 à 18. Exode chapitre 2 16 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia ba mama. Kuko makazi ingine pa dunia hapa ba mama abezi kuifanya ta. Na kuko makazi ile ba mama banezi kutumika. Par exemple, ata leo tushakona bali banafunda, banaweza kuwa ba avocat, banaweza kuwa ba président de la République, banaweza kuwa ba ministre, ainsi de suite, ba député, ba mama ba commerçant, ba mama, mais kazi ya kwenda kurisha mankondo ya baba yabo mpori ya ba berger, ile kazi mwanamke ashezi kuifanya ta.
Mais où papa alikuwa na banamuke ba 7. Banaji retrouver devant mambo nguvu faut bende paka. Alors baranza kuendaka kugurisha manani ya baba yabo. Siku ingine bena kuya chaque jour ba berger banaume beko na bapika bena batosha kule kunjimu ya mai. Bana kunyusha mbele yabo parce que boni ba berger banaume beko nguvu. Banamuke banachunga pale bo bataisha banatoka banenda njo banamuke banakuwa banakunyusha banarudia kumanyumba yabo. Bena rudia paka muretar kila siku. Bena ende paka muretar kila siku. Alors un jour Moïse enakimbia vile balimuvumbula ku Egypte. Anakimbia anasema batendu Farao atayua bataniua, anaenda kule, anafika mule mu jangwa, anafika kule kunjimu ya mai, anakuta banamuke beko nakuya juu bakunywishe manani ya mankondo ya baba yabo. Alors banaona banaume banakuya banabandama, njo Moïse anashimama anakuya anabapika bale banaume banenda na anabeba banani anabapatia mai banakunywa banarudia avant. Alors pale banafika kwa baba yabo yebo nauliza que pourquoi aujourd'hui arrivez-vous à temps? Juu ya nini leo munakuya avant l'heure? Ndio banamonesha que un Égyptien nous a délivrés. Or Moïse ashina Égyptien ta. Alléluia. C'est par là qu'on a un message kaloko. Tu as connu que Moïse ashikukuye wa mumisrata. Moïse, il était juif, quoi, hébreu. C'est par là, pas les Jacob et qu'on a patia batoto yake mabaraka. Anafika pa Jida 4e fils. Anasema ke jikombu jabu kalenga kaja kumbuka mchanza chepa. Bâton ya pouvoir aitatoka mkono yako. C'est pour cela niye Jida njo ali sauver Joseph kunjimu kule barianza kumfa kumuua kwa bandugu yake. Anabonesha ke kama tunamua tapata nini ifale tumujishe. O kumujishe kwa ni destine ya Joseph akafike mu destine yake. Acheni kuonesha ke banezi kufanya mambo te banafanya bali pale barienda naye banafika naye banamujisha mu nyumba ya Potifar. Potifar ashikwe roi. Potifar alikuwa chef ya bagarde ya roi ya bagarde bagarde kwa roi. Potifar sasa eko chef ya mashikwa roi. Me pale beko na mubamba ku nyumba ya Potifar kwa bibi wa Potifar anamupenda pale bena anakimbia pale na pengle kusema tena ke sheba tumishi wa Mungu ile tupande tushuke. Bible inatuonesha bien que résistons au péché mais fuyons l'impudicité. Impudicité paka kukimbia vile Joseph alifanya. Parce que mwanamke banamumba na force d'attraction. Akitosha mango hivi hapa mtu asite résister. Alors il faut tukimbia. Ndio soli pale akimbia banamwanda banambamba banenda mu prison. Mais banenda mu prison fashi kale banenda kumweka. Banenda kumweka fashi peko ba prisonnier ya roi. Or Potifar ashikuwa roi. Alikuwa chef wa bagarde ba kwa roi. Mais banenda na Joseph banamuweka pa mu pavillon ya bale roi ribamba ye mwenyewe. Or mu prison mu ma pavillon ma visite iko ya kwa chana. Kuko pavillon ingine mule mulikuwa taba ministre. Paka ministre mwingine ndio atakuwa kurendre visite pale. Hakuna mtu mwingine. Me barianza kujiuliza sasa kwa bale ba prisonnier ba roi. Bena ulizana basema mon cher, où il faut détournement ku bank. Unakuwa mu retard mimi nilikuwa deja Huyu mtoto alikuwa ministre ku ministère kan. Huyu mtoto banakuwa naye leo alikuwa PDG wa Fashikani. Musampishi wa mansangi kwa un individu. Unaanza kusampisha manguo kwa un individu. Anajiretrouver mu prison fashi peko ba prisonnier ya roi.
acha nikuonesha ke banezi kwa banafanya tu erreur, banakubamba mbuloji bwa mume, banenda na wewe prison, banakuweka wapi? Banakuweka una retrouver pa 8e sepa. Pale ba prisonnier ya roi beko. Or pale peko wa prisonnier ya roi atalotesha muntu paka. Muntu analotamo, Joseph ana tafsiri. Muswewe wenga yebe ungwa tisha. We mwenyewe hautaweza. We mwenyewe hautaweza. Ukunakuya ukunasema mkinywa yako misemo moya hivi, Mungu angusheko esprit ya retard. Bile wewe una vivre batoto wako bashibione. Bile anokutana nabyo peut-être. Mtoto ashezi kusiporte bile. Batoto bewe nenda kuikala mankunji na barafiki yabo. Bengine bewe nabeba mabitidi ya bengine. Me Mungu haiparnye bako weye. Esprit ya retard yankuke. Pawaningalala mudike ngabe. Pakukwata malu adima kole. Uvuluke kupa konso kwa nzambi. Ukeme bikole bwaluse lwani. Bala masanga ebe oso. Akunyaba mikwabo yoso. O balulula masanga ebe. Bwa umona mudi zambi mukuzwe. Pawa mona bakwa bone bubanji. Wakupeta bone malu a panshi. We uvuluke moyo webe mwa kane. O mupete pa muchi muchama kane. Bala masanga ebe oso. Akunyaba mikwabo yoso. O balulula masanga ebe. Bwana mudi zambi mukuzwe. O nzambi wanyi bintu biwakafuka. Bidibike mesha mwana webe. Mikumulu ne mitoto mivu. Nzambi wanyi bidibile jabukola bwe. Haleluya nengwimbile musungidi wani. Wabutumi, oh nebunene, oh wabutumi, nebunene, oh nebunene, musubidi, ninke mabwa, lupandu lwebe kundi, luwakumpa, mu Yesu mwanebe, wakamfwila, wakantwa jinabu. Pamuchimu chama wakumurene